फलपुर तम जिला ब्लॉक शुणु ये हूँ शिक्षादान शिक्षादान नाम चली केवल साधारण जनता टिकस श्राद्ध गुणात्मक शिक्षा प्रदान करिबारे फेल मारुछि सरकारी विद्यालय शिक्षक मानक कार्य दक्षता प्रति मध्य उंकी मारुछि प्रश्न पर प्रश्न दक्षता और योग्यता नथाई शिक्षादान रे नियोजित अछंती बहु शिक्षक माड़ माड़ विद्यालय थिले सुधा छात्र छात्री संख्या करुछि नैराश्य। हाँ आज्ञा आमे कहूछु जाजपुर जिला बिंझारपुर अंचल शिक्षा व्यवस्थार कथा माड़ माड़ विद्यालय रही सत मात्र विभागीय अधिकारी मानकर अपारगता दक्षता क्षेत्र में पिलामाने जेपरी तलकु तल खसिबारे लागिछंती खाली जे छात्र छात्री नुहंती बरम शिक्षक मानकर अवस्था भी समान जदियो समस्त शिक्षकों कथा आमे कहिबानी मात्र अधिकांश शिक्षकों ज्ञान शुणिले आपण आश्चर्य हेबे निश्चित जहाँ आलू खोलू खोलू महादेव दर्शन भली एक झलक मिली हलदीडीह पंचायत स्थित चंपापाल सरकारी प्राथमिक विद्यालय ठारे गत अगस्ट 15 दिन एठारे उत्तोलन होइथिबा पताका खोली देइछि एठाकर छात्र छात्री और शिक्षकों वास्तव दक्षता स्वाधीनता दिवस रे जातीय पताका प्रति अवमानना होइथिबार देखि आमे पहुंचिथिलु विद्यालय मध्यरे मात्र समय प्राय 10:30 समय होइथिबा बेले विद्यालय रे काहारी उपस्थिति नथिबार देखि आमे फेरी आसिबा बेले पहुंचिथिलु तही परदिन विद्यालय रे पिला संख्या 10 जन रहिथिबा बेले जणे शिक्षक अनुपस्थित थिबा मध्य देखिबाकू मिलिथिला सेपटे घटना को नै पचारिथिलु कार्यरत प्रधान शिक्षकंकु पताका प्रति एते अवमानना काहीकि एहापरे धीरे धीरे खोलीगला शिक्षकों दक्षता आउ छात्र छात्री मानकर शिक्षा क्षेत्र में विकास वास्तव चित्र तेबे देखंतु किपरि आळु खोलू खोलू बाहरी थिले महादेव। जदि कहबा घटना संपर्क में पचारिबा जे अछंती विद्यालय प्रधान शिक्षक अछंती प्रियव्रत पंडा अछंती तांको प्रतिक्रिया नवा सर स्वागत करी शपथ नहीं गतकाली गला आपनकर स्वाधीनता दिवस केतेतम स्वाधीनता 78 सर गोटे आमर गोटे संगीत अच्छी जे झंडा ऊंचा रहे हमारा आपनकर बाउंस ठारू बाउंस अग ठारू 4 ରୁ 5 फुट तळु कहीं गुरुला सर से जो प्लास्टिक रस्सी लगी था सेटा गंठी पड़ी गला सर ऊपर टी मुड़ी गला उठलानी आपनकर जो हुकटा लागिथिला ऊपर गोटे हुक रिंग लागे से रिंग तो से तळे लागिथिला रिंग तो ऊपर नथिला रिंग टा सर टिके तळु रहिथिला से जो ऊपर गंठी नथिला तो जो ऊपर बांसटा से जो बांसटी थिला बांस गंठी गुडी को परिष्कार करा जाय नथिला काली हमें देखुथुलु जहा बर्तने जेतले जातीय पताकार कथा उठुची जेतेबेले देश प्रेमर कथा उठुची ए जो जेतेबेले आजादी का अमृत महोत्सव चालुची से क्षेत्र रे आपण जो बाउंसटी देइथिले से बाउंस 4 ରୁ 5 फुट तळकु लागिथिला हुको जोठी आपनकर पताका उडुथिला आ पताकाटी गुडे ही की मध्य रहिथिला पताका सर उडुथिला ठीक से किंतु ये पवन भवन रे ये हेतु तो पताका उडेई विद्यालय रे उपस्थित रहिबार व्यवस्था अछि जानि छथि आज्ञा आपण केही नथिले पताका को के देखिला के ओबार नेला के ये कोला कि बाहर कर देला सेति पर के ध्यान देइतला सर सर हमें पताका उड़े कि किसी अपेक्षा करी जाए तो बर्तमान जो पताकार मान और शान माल जो पताका आम स्वाभिमान ये क्षेत्र रे आपण जदि निजे पताका को एभली उड़ेबे पिला मानु कोन शिक्षा देबे सर पताका 4 फुट रु 5 फुट नो देखैबी आज्ञा आमे देखैबू से विजुअल आम निकट रे अछि सर गोटे जहा गतकाली जेतेबेले आमे विद्यालय को आसितलु विद्यालय केही अनुपस्थित नथिले पताका उडुथला किंतु पताकाटी गुडे हिथिला आ बाउंस अगरु 4 फुट रु 5 फुट अनुमान करी कहूछु वास्तव रे आमे आउ बाउंस अग तो मापी पारि नथिबु तबे बाउंस रु 4-5 फुट तळगु थिबा जा अनुमान देखा जाउथला तबे सर जो पताकाटी आमे काहे की उडांती पताकाटा उडंती हमर देश ये पे हमर देशर जो अछि स्वाधीनता ऊपर कलर टी कोन अछि ऊपर हल्दी अछि हळदिया नारंगी कलर नारंगी साफरन साफरन कोन तार प्रतीक तार प्रतीक हला आमे देश मातृका को रक्षा करिवार जीवन रो दिके तार कोंतु आपण जेतले पिला मानकु शिक्षा दउथु आपण मानकर कुनी कुनी छुआ पाठ जेतले
ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ। ତେବେ କଣ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଦେବେ ଯେ ଉପରେ ଯୋଉ ନାରଙ୍ଗୀ କଲର ଅଛି ବା ସାଫ୍ରନ କଲର ଅଛି ତାର କଣ ତତ୍ଵ କଣ? ସେଟା ହେଲା ସାହସର ପ୍ରତୀକ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସାହସର ପ୍ରତୀକ। ଖାଲି ସାହସ ରହିଛି। ସାହସର ଅଛି ସାରା ଦେଶ ମାତୃକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା। ସାହସ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ ସେ ହଉଛି ସାଫ୍ରନ ବା ନାରଙ୍ଗୀ କଲର। ତେବେ ଧଳାଟି ଧଳାଟା ହେଲା ସାର୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହଁ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱଚ୍ଛର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱଚ୍ଛର ପ୍ରତୀକ ଧଳା କଣ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଧଳାର ପ୍ରତୀକ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ କହିଦେଲେ କଣ ପ୍ରତୀକ ରହୁଛି? ସ୍ୱଚ୍ଛର ଅଛି ଆଉ ଶାନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାନ୍ତି ସାର୍ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡିଶାର କଣ ଦେଶବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଧଳାର ପ୍ରତୀକ ଧଳାଟା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଜା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଯୋଉ ତଳେ ରହିଛି ସବୁଜ କଲର ସବୁଜ ହେଲା ସାର୍ ଆମର ଭାରତକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। କଣ ସେଟା? ସବୁଜର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିବା ଏଟା କୋଉ ନାହିଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ର ବିଧିରେ ଭାରତକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିବା ପାଇଁ ପତାକାରେ ନାରଙ୍ଗୀ କ୍ଷମା କରିବେ ଯୋଉ ସବୁଜ ଦିଆଯାଇଛି କଣ ତାର ବାସ୍ତବ କହିପାରିବେ? ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ସେ ହଉଛି ସବୁଜ। ସାର୍ ଜାତୀୟ ପତାକା କିଏ କରିଥିଲେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଜାତୀୟ ପତାକା ତା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିବେ। ସାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କେବେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତା ବି କହିପାରିବେ କି? ଜାତୀୟ ପତାକା 1947 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ। କେବେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1947 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିବ କେହି ତାକୁ ଇଏ କରିଥିବେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଜାତୀୟ ପତାକା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଖିଆଲ ନାହିଁ। ତ ପିଙ୍ଗିଲି ଭେଙ୍କେୟା କିଏ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ପିଙ୍ଗିଲି ଭେଙ୍କେୟା ସେ ଜଣକ କିଏ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କାଲି ମାନ ଆଉ ଶାନ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ହଉଥିଲା। ସେଠି ଏଇ ପତାକା କେତେ ତଳେ ଉଡୁଥିଲା ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ଗୁଡେଇ ହେଇଥିଲା ତା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଦେଶ ପ୍ରେମର କଥା କହିବା ଯାହା ଗୁରୁମାନେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯାହା ଗୁରୁମାନେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଜାତୀୟ ପତାକା ବିଷୟରେ ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିବେ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଫଳପୁର ତମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତମ ନାଁ କଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତମେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ? ଆଚ୍ଛା ତମ ଜିଲ୍ଲା କୋଉଟା? ବ୍ଲକ ସବ ଡିଭିଜନ ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ତମ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ କଣ? ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛିଟା ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରେ ଭାବୁଛି ସେଟା। ତମ ନାଁ କଣ? ଆଁ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସୌଭାଗ୍ୟ ତମ ଘର କୋଉ? କଣ ପଢ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ? ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ। ତମ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ କଣ? ତମ ଜିଲ୍ଲା ନା? ବ୍ଲକ ସବ ଡିଭିଜନ ସେ କହିଲେ ତମେ କପି କରିଦେଲ ତାଙ୍କରି କଥା। ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପରେ କଣ କିଛି ସାର୍ କାଲି କହିଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପରେ କିଛି ଡିବେଟ ହେଇଥିଲା? ହେଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା
এইଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ତମ ନାଁ ମା? ହାଁ ପ୍ରାଚୀ, ତମେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ? ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଡରୁଛ କି? ଦ୍ୱିତୀୟ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତ କଣ ତମ ଯୋଉ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ କଣ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଛବି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଯୋଉଠି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି ବା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଆଶା କରାଯିବ? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିଖିବେ କଣ? ଉପରିସ୍ଥ ବାବୁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମାପୁ ନାହାନ୍ତି କି ଦକ୍ଷତା? ଏଥିଲାଗି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୁହଁ ମୋଡୁ ନାହାନ୍ତି ତ ଅଭିଭାବକ। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସମରେନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ, ଶପଥ ନ୍ୟୁଜ୍।